अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं JD न्यूज़ प्रोग्राम इशू क्या के साथ। मैं हूं एहसन शहजाद। लॉन्ग मार्च की भी मौलाना ने जिक्र किया। नून लीग के लॉन्ग मार्च का बड़ा फ़र्क है उसमें। मौलाना ये जो नून लीग का लॉन्ग मार्च था, मियां नवाज शरीफ जब निकला था तो 3 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल के गया था। तो पुरअमन लोग हैं, रियासत ताकतवर है और हमें पकड़ सकती है, हमें मार सकती है, हमें गिरफ्तार कर सकती है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम निहत्ते लोग हैं, हम गिरफ्तारी दे देंगे। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंच चुका है महंगाई के ख़िलाफ़, और जितनी गुर्बत है पाकिस्तान में, और पंजाब हुकूमत जो है वो सोई हुई है। और अमीर जमात इस्लामी हिदायतुर्रहमान है बलूचिस्तान की, उनकी क़यादत में लाहौर की काफ़िला पहुंचा है। और मंसूरा में मैं मौजूद हूँ और बाहर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। मसला क्या है, अमीर जमात इस्लामी से पूछते हैं। सर, इतनी दूर से आप लोग आए, इतना बड़ा काफ़िला लेके आए और महंगाई के ख़िलाफ़ आप लोगों ने आवाज़ उठाई है, अब समझते हैं कि लाहौर तक तो पहुँच गए हैं आप, इस्लामाबाद तक का सफ़र कैसे रहेगा, लाहौर से इस्लामाबाद तक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हम कोयटा से अब आज 25 जुलाई को सुबह 10 बजे हम निकले थे। तो पंजाब हुकूमत को हमारी इस्तकबाल करना चाहिए था, हमारी तवाज़ो करना चाहिए था। पंजाब के अवाम ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी, पंजाब के नौजवानों में बड़ी इज़्ज़त दी, पंजाब के लोगों ने हमारी खिदमत की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने बलूचिस्तान को तासुब का पैगाम दिया। देखिए ना, पंजाब हुकूमत इतना प्रोटोकॉल तो दिया है, बाहर पुलिस खड़ी हुई है, जगह जगह पर इस्तकबाल तो किए गए हैं आपके। अल्लाह करे ये प्रोटोकॉल, ये जब इक़्तिदार में नहीं थे, ये प्रोटोकॉल इनको नसीब होती थी, चीखते थे। मरियम बीबी जो है चीखती थी कि ये प्रोटोकॉल हमें नहीं चाहिए। तो ये नफरी क्यों कड़ी है? हम दहशतगर्द हैं, हम पुरअमन लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हम पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, रियासत को मानते हैं, हम जमहूरी जद्दोजहद करने वाले लोग हैं। इस नफरी से क्या पैगाम देना चाहते हैं? फिर रुकावटें क्यों लगाई जा रही हैं? हर जगह पे ऊपर कॉटन ऑफ किया हुआ है इन्होंने। ये तो हुकूमत बताए कि हम तो अपना आइनी हक मांग रहे हैं, इसके लिए इतनी बड़ी नफरी खड़ी करना, ये ऐसा पूरा मंसूरा को मुआसरा करना, ये पैगाम देना कि शायद कोई दहशतगर्द यहाँ मौजूद है या कोई निकलेंगे, पता नहीं क़यामत आ जाएगा। इसलिए सुबह से पंजाब हुकूमत के उज़रा किराम यहाँ आए थे, रात को भी वफाकी उज़रा आए थे। कौन कौन आए थे मुज़ाकरात करने के लिए? तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर मुमलिकत शायद वफाकी वज़ीर हैं, दाखिला है, वो आए थे। सुबह जो मरियम औरंगज़ेब सीनियर वज़ीर है, इसी तरह वज़ीर क़ानून ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब वो आए थे। ये 4-5 घंटे यहाँ रहे सुबह से। उनसे हमने यही बात की कि आप कल लॉन्ग मार्च करते थे, तो आज हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो हम हमारे लॉन्ग मार्च को क्यों, जब आपके लिए लॉन्ग मार्च जायज़ था तो हमारे लिए क्यों लॉन्ग मार्च नाजायज़ है? तो मैंने कहा कोई भरोसा नहीं है, 1 महीने बाद आप भी लॉन्ग मार्च कर रहे होंगे, तो इसलिए वो कैसे लॉन्ग मार्च करेंगे? तो वो जो इक़्तिदार का कोई भरोसा है। मैंने आज भी कहा था कि भाई ये मियां नवाज शरीफ सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को जेल में था, अब का इक़्तिदार का कोई भरोसा है कि कल आप लॉन्ग मार्च थे? तो लास्ट नतीजा क्या निकला? रात को भी मुज़ाकरात होते रहे, सुबह भी होते रहे, अब तो शाम होने वाली है, तो क्या नतीजा क्या निकला? हम बलूचिस्तान के लोग अपनी इज़्ज़त के लिए जा रहे हैं, हम रोज़गार मांगते हैं, हम हक मांगते हैं, हम इलाज मांगते हैं, हम तालीम मांगते हैं, हम तरक्की मांगते हैं, हम अपने सरज़मीन पर अपने हक की मिल्कियत मांगते हैं, अपने मादनियात पर अपना हक मांगते हैं। तो इसी के लिए हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो ये कह रहे थे यही लाहौर में मुज़ाकरात तो करेंगे, आप इस्लामाबाद ना जाएं, इस्लामाबाद में कमेटी भेज दें। हमने कहा किसी सूरत ऐसा नहीं होगा, कोई कमेटी इस्लामाबाद नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा तो अपने तमाम काफ़िले के साथ इस्लामाबाद जाऊंगा, मुज़ाकरात यहाँ नहीं होंगे, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। इसलिए हमारा मुज़ाकरात कामयाब न हुए। 3 दफ़ा हमारे मुज़ाकरात हुए, तो तीनों दफ़ा मुज़ाकरात हमारे कामयाब नहीं हुए। कल सुबह हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हुए। आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ से निकलते हैं और बड़ी तादाद में फ़ोर्स भी बाहर तैयार है, डंडा ब्रदर भी बाहर तैयार हैं, सारे लोग बाहर तैयार हैं, वाटर कैनन की गाड़ी भी तैयार है, तो फिर क्या माहौल बनेगा फिर? तो हम तो पुरअमन लोग हैं, रियासत ताकतवर है और हमें पकड़ सकती है, हमें मार सकती है, हमें गिरफ्तार कर सकती है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम निहत्ते लोग हैं, हम गिरफ्तारी दे देंगे। क्या कर सकते हैं? हम निहत्ते लोग हैं, हम तो कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, जलाओ घेराव नहीं करेंगे। हम पुरअमन शहरी हैं, अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं।
اگر ریاست نے فیصلہ کیا ہمیں مارنے کا، ہمیں قبول ہے، ریاست تو ظاہر طاقتور ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ریاست کی گاڑیاں بہت ہیں، صاحب کتنی تعداد کے لوگ آپ لے کے یہاں پہ آئے ہیں بلوچستان سے لاہور؟ بڑی تعداد ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں، ابھی تو توڑے ہیں، ہمارے لوگ گئے، آپ نے صبح دیکھا ہوگا، ہماری ریلی دیکھی ہوگی، تو بڑی تعداد ہے، سینکڑوں ہماری گاڑیاں ہیں، اس میں لوگ ہیں، تو انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے ہم لاہور کے غیرت مند نوجوان بھی فرض کریں کہ جی آپ لوگ مارچ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسلام آباد تک پہنچ جاتے ہیں، تو کتنے دن یہ مارچ رہے گا؟ دیکھیں، یہ ہم سیاسی لوگ ہیں، وہاں دھرنا دیں گے، چند دن دھرنا دیں گے، پھر اپنا فیصلہ کریں گے۔ اسلام آباد تو ہمارا بھی ہے نا، اسلام آباد بلوچستان والوں کا نہیں ہے، ہمارا ہے، حق ہے۔ ہم تخت لاہور کے لیے تو نہیں ہے، لاہور والے ہمارے کیا مسائل حل کریں؟ وفاقی بلوچستان کے مسئلے پنجاب والے حل کریں گے یا لاہور والے حل کریں گے؟ نہیں، لاہور تو پنجاب کا دارالحکومت ہے، ہم پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد، جہاں تمام اقوام کا حق ہے وہاں جانا، وہاں فریاد کرنا، وہاں احتجاج کرنا۔ اگر یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری نظام ہے تو اسلام آباد ہم جا رہے ہیں، جتنے دن لگیں گے، ہم نہیں کہتے غیر معینہ مدت کے لیے، ہم 2 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، 2 مہینے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ماحول بڑا گرم ہوتا جا رہا ہے، ویسے تو موسم بڑا ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو جماعت اسلامی ماحول گرما چکی ہے اس ٹائم، باہر نکلیں گے پھر کیا میسیج جائے گا باہر کے ممالک میں؟ لوگ کیا دیکھیں گے، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ کو مولانا نے بنیادی بات کر دی، اصل میں پنجاب اور لاہور کے اندر تو سارے جرائم ختم ہو گئے ہیں، چوری نہیں ہو رہی، ڈاکہ زنی نہیں ہو رہی، کوئی ظلم نہیں ہو رہا، تھانوں میں امن ہے، اسی لیے تو ساری پولیس یہاں آ گئی ہے کہ پورے صوبے میں تو بڑا امن ہو گیا ہے نا۔ تو یہ شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے کہ ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ لوگ کہ جو اس انتخابی عمل کو مانتے ہیں، آپ کے سامنے منتخب ہو کر، ووٹ لے کر، آپ کے جمہوری پروسیس سے گزر کے ایک فرد جد و جہد کر رہا ہے، اسے آپ ڈسکریج کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا پنجاب یونیورسٹی کے اندر آپ کے سرفراز بگٹی نے آ کے پریس کانفرنس کی کہ جسے ہم بلوچستان یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیتے، وہ لبریشن والے اور فلاں، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے، انہیں جماعت اسلامی اور جمعیت کے خلاف منظم کرتے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کے جمہوری عمل سے گزر کے اپنے حقوق کے مانگ کیا رہے ہیں، کو سونے کا پہاڑ مانگ لیا ہے، کیا مانگا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے تعلیم مانگ رہے ہیں، 2 وقت کا نوالا مانگ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی کہ پولیس کی پوری فورس لا کر یہاں پر کھڑی کر دی ہے، کن لوگوں کے لیے کہ جو جمہوری جد و جہد کر رہے ہیں۔ لانگ مارچ کی بھی مولانا نے ذکر کیا، نون لیگ کے لانگ مارچ کا بڑا فرق ہے اس میں۔ مولانا یہ جو نون لیگ کا لانگ مارچ تھا، میاں نواز شریف جب نکلا تھا تو 3 لوگوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کے گیا تھا۔ میں خود اس لانگ مارچ کو میں نے کور کیا تھا، بالکل پرامن لوگ ہیں، اور ابھی تک ان کے قائد، ہمارے لیڈر، ہماری جان حاضر ہے انشاءاللہ ان کے حقوق کے لیے۔ ان کا ابھی بھی یہی پیغام ہے کہ پرامن رہنا ہے، اور ریاست اگر ہمیں اٹھانا چاہتی ہے، حکومت کا اگر یہی انہوں نے پاگل پن کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کوئی حلوے کی پلیٹ نہیں ہے جو نوالا ہمیں نگل کے کو ہڑپ کر جائے گا۔ جماعت اسلامی مولانا ہدایت الرحمان لوہے کا چنا ہے، وہاں سے چلے ہیں یہاں تک پہنچے ہیں، کسی کا باپ نہیں روک سکتا، خدا کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں روک سکے۔ انشاءاللہ لاہور کے نوجوان، لاہور کے غیرت مند لوگ وہ ان کے ساتھ ہیں، محبت کرتے ہیں، جان نچھاور کرتے ہیں، اور وہ کل اس قافلے کے ہم رکاب اور ہم سفر بن کے ان کے ساتھ نکلیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی انشاءاللہ۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور بھی کارکنان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر سب سے بات کریں گے، آپ کیا کہیں گے احتجاج کے حوالے سے؟ اور یہاں پہ جانا ہے، پولیس بھی باہر ہے اور بہت کام تو خراب ہو گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مولانا صاحب نے آپ کو بتایا، مولانا صاحب کی قیادت میں نکلے 25 تاریخ کو کوئٹہ سے۔ ہم پر امید ہیں، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی پولیس باہر کھڑی کرے، ہم پر امید ہیں، ہم جو ہے نہ کوئی انتشار کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن طریقے سے انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے مولانا صاحب کی قیادت میں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، جماعت اسلامی پورا پاکستان جانتی ہے کہ ایک پرامن پارٹی ہے، وہ کبھی انتشار نہیں چاہتی۔ تو ہم حکومت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی ہوش کے ناخون لیں اور ہمیں جانے دیں۔ ہمارے مطالبات سارے کے سارے جو ہے نا وہ جائز مطالبات ہے، کوئی ایسے کوئی غیر ناجائز مطالبہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم مولانا کی قیادت میں 25 تاریخ کو نکلیں، اور انشاءاللہ کل ہم اسلام آباد کا سفر کریں گے، اور ہمارے سارے ساتھی پرعزم ہیں، پرجوش، انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ نعرے تکبیر کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، جماعت اسلامی زندہ باد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور بھی بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ بھی ماشاءاللہ بزرگ ہو گئے ہیں اور احتجاج کے لیے آپ نکلے ہیں باہر، اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، آپ کو اپنا حق ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ضلع پاک پتن تو ہے، میں کسان بورڈ ضلع پاک پتن دا صدر ہاں۔
ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਤਨੱਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਲ ਲਵਣ, ਇਸ ਪੁਰਅਮਨ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕਣ। ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਗਏ तो इनके नतज गलत निकलेंगे। सर रास्ता रोकेंगे, नताज गलत आएंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? जो भी होगा इंशाल्लाह जेल में अगर इन्होंने गिरफ्तारियां करनी है तो हम हाजिर हैं, इन्होंने हम पर लाठी गोली चलानी है तो हम हाजिर हैं, हर तरह की कुर्बानी देंगे, हम अपने जायज़ हक के निकले हैं। सर ये तो गवर्नमेंट कहती है इतनी सहूलियात दी जा रही है, किसान को सहूलियात दी जा रही है, लोगों को सहूलियात दी जा रही है, इफ्तिताह हो रहे हैं अब तो स्कीमों के। वो आपने देख ही लिया है, जो गंदम पर हम पर वो गुजरी, जो चीनी माफिया पर गुजरी, जो किसानों पर ये कर रहे हैं, इंतहाई जुल्म कर रहे हैं। और इस वक्त जो रास्ता है वो सब इन्होंने बंद कर दिया है। किसान इंशाल्लाह हर तरह के जय जरा लंग मार्च होगा, एहतजाज होगा, किसानों का बच्चा बच्चा इन्होंने नाल होगा इंशाल्लाह। पूरे बलूचिस्तान से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर आप क्या कहेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से? अगर बैठना पड़े काफ़ी दिन तो बैठेंगे वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सवाल इस वक्त ये है कि हम लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं और हम लॉन्ग मार्च के लिए किस जगह का इंतखाब किया है। हमने लॉन्ग मार्च का जो इख्ताम होगा, जो मुतालबात हम पेश करेंगे वो इस्लामाबाद के अंदर अपनी फ़रियाद करेंगे। लेकिन हमें हैरानगी है, पिछले 3 दिनों से पंजाब को पता नहीं क्या तकलीफ़ है और कल ये 24 घंटे में हो गए हम लाहौर के अंदर आए हैं, कोई फ़र्द ये बताया कि हमने हुकूमत पंजाब से कोई मुतालबा किया है। हमारे हकूक़ तो पंजाब ने गसब नहीं किए हैं, हमारे ऊपर जुल्म पंजाब ने तो नहीं किया है। हमारा जो ताल्लुक़ है मुतालबात का वो इस्लामाबाद से है, लेकिन तकलीफ़ पंजाब को पता नहीं क्यों है, इन्होंने यहाँ फ़ोर्स खड़े किए हैं। और फिर मुझे तकलीफ़ ज़ाती तो अपनी आपकी हिफाजत के लिए फ़ौज खड़ी की है। जी हाँ, मुझे तकलीफ़ इस वक्त ये है कि ये मंसूरा जो है ना, मंसूरा ये जमात इस्लामी पाकिस्तान का रेड जोन है और हम मौलाना हिदायतुर रहमान ने भी और हमने इस पुलिस को और पुलिस के अफसरान को ये कहा है कि कल सुबह तक मंसूरा का गेट खाली कर दें, इनको बिल्कुल चले जाएं। अगर देखिए ना, हमने 1000 किलोमीटर का सफ़र किया है और आगे छुप के नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल खुले बंदों, बिल्कुल झंडे लेकर गाड़ी में बैठ कर जाएंगे। गोली भी खाना पड़े तो खा लेंगे। बात की बात है। देखिए ना, हम इस वक्त मुतालबा हमारे ये पुलिस से है, मेरा ज़ाती मुतालबा हमारे दोस्तों का, मंसूरा का गेट फ़ौरन खाली करे, पीछे मंसूरा अस्पताल की तरफ जाएँ, रोड ब्लॉक करें, इस तरफ वादत रोड पर जाकर रोड ब्लॉक करें, लेकिन इस एरिया को खाली करें, ये हमारे लिए रेड जोन है। बाकी ज़ाहिर है हम निकले हैं। सुबह की टाइमिंग क्या है, किस टाइम आप लोग निकलेंगे एहतजाज के तो साथ? हम तय करेंगे ना, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हुए थे। इंशाल्लाह ये हमारे सारे नौजवान अपने जो साथ हैं वो भी, और जिब्रान भाई भी पहुँचे हैं, ये बुज़ुर्ग पाक पतन से पहुँचे हैं, लाहौर के लोग भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। सर जज्बा बुलंद है माशाल्लाह, नारे भी लगा रहे हैं आप, तो आगे जाके क्या नारा लगाएंगे? क्या आप लोगों के मुतालबात जो हैं पूरे होंगे, माने जाएंगे आप लोगों के मुतालबात? इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम वहाँ पर बैठेंगे मौलाना के साथ। इंशाल्लाह हमारी सर भी जाए तो हम एक कुर्बान है मौलाना पे। तो हमारा जो यही पैगाम है कि ये 47 फार्म वाले जो है ना, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, इसकी कोई वहाँ पे जो है ना, इसका कोई नहीं है जब तक मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला का वहाँ पर चलता है। तो इंशाल्लाह हम मोहसिन नकवी से अपना हक हासिल करेंगे। हमें अमन चाहिए, हमें तालीम चाहिए। हमारी बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, वहाँ पर कोल माइन्स है, क्रोम है, कोयला है, वहाँ पर सब मदनियात जो है ना पंजाब में आती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मुझे अमन नहीं देते, हमारे बलूचिस्तान वालों को कोई अमन नहीं देते। तो इसलिए हम इंशाल्लाह ताला सुबह जाएंगे इस्लामाबाद, हर हाल में जाएंगे इस्लामाबाद में, अपना हक लेके चीख करेंगे। सर इतने लोग हैं, अगर किसी को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी? जमात इस्लामी होगी या पंजाब हुकूमत होगी? नहीं, पंजाब की हुकूमत में होगी और मरियम बीबी होगी, शहबाज नवाज़ इसका ज़िम्मेदार वो है। जुमा इस्लामी क्यों इसका ज़िम्मेदार है? जुमा इस्लामी जब कोयटा से लेकर वो मंसूरत तक पहुँचेगा, वो अमन का झंडा और अमन का आवाज़ लगाया है। वो रियासत इसका ज़िम्मेदार है कि जब हमारे एक आदमी का नाक भी तोड़ हुआ, आँख भी तोड़ हुआ, नाक भी तोड़ हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार मरियम बीबी है। ये पाकिस्तान तो मरियम बीबी का बाप का है या नवाज शहबाज के बाप का है? ये 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। ये तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो डूबा हुआ था, पाकिस्तान को रोशनी में लाया हम लोगों ने। क्या? ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान तो डूब चुका था, मैशत डूब चुकी थी, रोशनी में लाया इसको। सही है, हमने जुमा इस्लामी से अब तो तारीख़ देखे,
جماعت اسلامی ہر فورم میں پاکستان کا زندہ باد نعرہ لگایا، لیکن وہ نااہل حکمرانان، وہ کرنل جنرل، وہ جو فیصلے کر رہا ہے، یہ پاکستان خود کو ڈبا کرتا ہے، وہ پاکستان کو خود خراب کرتا ہے، ویران کرتا ہے۔ آپ بڑی دور سے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آگے آئیں ذرا، آگے آئیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بس یہی بات جو مولانا نے کہہ دی ہے کہ ہم کل لانگ مارچ نکالیں گے، انشاءاللہ خواہ اسلام آباد پہ جاؤں گے ہم۔ خامہ خواہ سے کیا مطلب؟ بس ضرور جاؤں گے، جب جو رکاوٹیں آئیں گے وہ ہم پار کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پی ٹی آئی جماعت سب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے روک لیا، تو جماعت اسلامی کا آپ کو پتہ ہے پھر کیسے ہوگا؟ وہی جو مظفر گڑھ نے اس میں ہم کے ساتھ اسی طرح کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی والے نہیں ہیں، ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن طریقے سے اسلام آباد جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے کارکنان کی اور امیر جماعت اسلامی بلوچستان کی باتیں سنی ہیں اور وعدہ کر لیا ہے کہ جی اب ہم نے جانا ہے اسلام آباد، صبح نکلنا ہے، ابھی ٹائمنگ فکس ہو رہی ہے کہ کس ٹائم یہ صبح نکلتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت جماعت اسلامی کو باہر جانے سے روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔